गुड मॉर्निंग सांग माने एवं देखु समय होची 6:05 6:05 है तो पुओ हो गलानी रेडी स्कूल देखिए से तार गोटे कौन देइछंती पाठ माने आज एसे कंपटीशन अच्छी जोटा कि सैटरडे एक्टिविटी कहती तो सबुदिन सैटरडे एक्टिविटी थाए तो से पुओ एक्टिविटी माने काली से करिछि एसे मन रखी किंतु आज सेटा को बार बार माने प्रैक्टिस करुचे तो सेटा आ देखुथिबे आयुषर पापा सोईचंती पूरा निदरे तो मु देखुछि आज पाग आम देखु आज तो कही प्रबल वर्षा हम तो हूँ प्रबल वर्षा मुझे आपण मानक देखुछि बाहर वर्षा पकुछि बोली मो ससुर ए घरे अच्छा ना एति बेले बाहर था मुझे आपण मानक देखुछि आज पाग मुझे आपण मानक देखुछि देखिए पागटा केमती होती एमती पाग तो बहुत ही भल लगे मत तो बहुत ही पसंद एमती पाग देखुची एबे किंतु वर्षा पूरा बंद हो गला राति सारा भी वर्षा हो नथला कि एबे वर्षा पूरा बंद ये देखो वर्षा होता माने राति सारा आज वर्षा हैनी एबे ही खाली जस्ट टिके झिपिरी झिपिरी पकेला ठीक से जगे की बसी पागटा माने मो पुअर स्कूल जीवा टाइम हो गला तो से आज से परिबा वाला भी आसते बाबा कौन रखिले चलतु मु रंधा घरे कौन किणिकी रखिंट मुझे आपण देखी आ दर्शक बंधु आज मुझे फ्री अच्छी कौन कहीं आज मो पुओ माने सबुदिन टिफिन बनाए तो आज मु टिफिन बनईनी माने आयुषर पापा और मो पुओ मु काली राति कहीदे देख काली सकाଳେ टिफिन बनईबिनी तमे नहीं जीव माने आयुषर पापा किनिकी खाईदेवे आ पुओ को पैसा देवी 20 टଙ୍କା सी भी से कैंटीन ना कैंटीन चूड़ा उपमा हुए केते से फ्राइड राइस हुए फ्राइड राइस आचार केते इडली हुए केते उपमा हुए एमती हुए तो सहीटा से आज मुझे फ्री अच्छी बोली सका सका भाविली जाऊँगी ब्लॉग करी तो से डायरेक्ट आपण मान सहित कथा हेबी सब बेले तो वॉइस ओवर दूची भाविली आज कथा हेबी मेघटा ठीक थिला ठीक मो पुओ बाहर टाइम रे वर्षा आरंभ मुझे आपण मन देखुची बाबा आज से परिबा वाला आसते तो बाबा कौन रखुंट जोटा कि देसी कांकड़ ये सब देसी कांकड़ छोट छोट कांकड़ देखो एत छोट छोट यहीड़ा ही खाइले विटामिन किंतु बड़टा जो अणा हुए बड़ बड़ साइज्र हाइब्रिड कांकड़ से मीठा मीठा थाए मीठा कौन माने टेस्ट लगे यहाँ कौन टिके हल्का पितकुलिया लगे किंतु भल लगे माने से हाइब्रिड कांकड़ अपेक्षा बहुत भल मोर तो फेवरेट मो पुअर भी पूरा फेवरेट यहाँ देखो छुई छुई ये देखु यहाँ केमती बाहर के जानी गोटे थर एमती बाबा किनी पूरा बुढ़ा बाहरी जा भल बाहर मैंने बहुत पैसा एबे तो परिबा बहुत ही दाम आ ये देखो काली जो साग रखाई से साग आम घर साग कहले बहुत ही प्रिय आ ये देखो मोर चिया सीड काली राति मु बतरिकी रखी दर्शक बंधु आपण मानक मो वीडियोटा भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे आपण मैंने मोर वीडियो देखुं कि सब्सक्राइब करना प्लीज आपण मान अनुरोध मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियोटा भल लगे लाइकटे करेंगे आपण मानक केमती लगुच मोर ब्लॉगटा मत निश्चित भाव कमेंट रे जणाइबे बाबा सबु बेले सकाळे उठिबे माने देखो मो पुअर यहाँ जोता माने स्कूल शू यहाँ हूँ तांकर काम बाबांकर सबु बेले सकाळ हो माने से दांत घसिक आसिया माने तांकर प्रथम काम हूँ छुआ दुईटांकर शू यहाँ हूँ मो पुअर शू आयासर शू ये रखाई पूरा सफा सुतरा करके बाबा रखी दियंती बाबा प्रथम काम सका उठला मैंने यहाँ दी छुआर शू को सफा करके थोईदेवे जार जोटा सीट रखीदे खाली आया सीट जेहेतु पिंधे से सरला रे पुआ तोर सरला हाँ सरीगला पूरा हाँ सरीगला माने मन रखिलु तो हाँ मन रखिली तू को टॉपिक ऊपर से लिखिबू टॉपिक देइचंती हाँ पूरा देश गठन रे छात्र कर्तव्य ओहो तू लिखिछु तो हाँ हाँ कौन लिखिछु कह तो
ଟିକେ ପଢ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ଛାତ୍ର ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ଆଗାମୀର ନେତୃତ୍ୱ। ଜଣେ ଛାତ୍ର କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ନୁହେଁ, ସେ ଦେଶ ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଭୟ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ମାନେ এইটা হচ্ছে শনিবার দিনর ব্লগ দর্শক বন্ধু, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କାଲିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନି, ମାନେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ତ ଦେଇନଥିଲି, ମାନେ କାଲି ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆୟୁଷର ପାପା ବି ଯିବାର ଥିଲା କଟକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି, ସରି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏଇଟା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। 12ଟା ବେଳର ଆଇଟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ମା ମୁଁ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ ରନ୍ଧା ଘରେ। ମା ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଲିକୁ ବଘାରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଦେଖ ତ ଏଇଟା କେତେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଇଛି ଡାଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଘରେ, ମୋ ମା ଘରେ ବି କ'ଣ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଛୁଇଁର ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା, ମାନେ ବେସର ଦେଇକି ଭଜା, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଳୁ ସହିତ ଆଉ ଛୁଇଁକୁ ଭଜା, ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ବି ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ଛୁଇଁକୁ ବେସର ଦେଇକି ଭଜା, ତା ସହିତ ସେ ଆଳୁର ଭଜାଟା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଭାଜି ଦେଉଥିଲି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛୁଇଁ ବି ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ସେ ଆଳୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଟନ ପିସି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ସେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗପ ଗପିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ସ୍ନେହ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ପିଇସି ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲାଗି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ କାନ୍ଦି ମାନେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କାନ୍ଦିଟା, ବଡ଼ କାନ୍ଦିଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 10-20ଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ନଡ଼ିଆ କଷି କଷି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଛି ନଡ଼ିଆ କେମିତି ପୁରା ସରୁ ସରୁ ନାଳି ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଆହୁରି ହେବ, ଆହୁରି ବତୁରିନି, ସେ କଷି କଷି ମାନେ କଅଁଳିଆ ଅଛି, ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ କରିବା। ତ ବାବା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପିଇସି ସେଥିରୁ ନେଲେ। ଟନ ପିଇସିଙ୍କୁ ବାବା କହିଥିଲେ କି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛର ତଳି ଆଣିଦେବ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଇସି ବି ଆଣିଦେଇଥିଲେ ତଳି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳି ବାବା ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଟମାଟର ଗଛ କି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଉଠିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ହି ସଉକ, ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା, ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବାରି ଭଲ ତ ସେ ଭଲ, ତ ସେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋନି କହିଥିଲା ବନେଇବ କାକରା, ଯେଉଁଟାକି ମଇଦାକୁ ବେଲିକିରି ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ଛଣା। ସେଇ କାକରାର ପୁର ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ବନେଇବ ବୋଲି ମା 2ଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଫଟେଇକିରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଇସି ଦେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ପିଇସି ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ ସରୁ ତାର ନାଳି ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ କାନ୍ଦିଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବାବା ନେଇ ଆସିଲେ, କ'ଣ କରିବା, ସଡ଼ିଯିବ ନ ଖାଇଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଟାଟା।